Oh. Wow. Sige, hilahin mo na eh. Ayan. Sige pa, sige pa. Ayun. Ang dali. Ayun, may lumalabas na. May lumalabas. Ano yung lumalabas? Ano po? Isa, dalawa, tatlo, apat, Oh, bilangin mo. Tatay. Si Tatay Simon. walo, Tatay Simon. siyam, Oh. sampu, Oo. 11, 12, 11,500, Ano nangyari? 12,000, 12,500, 13,000, 13,500, 14,000, 14,500, 15,000. Ang dami. Ang dami. 15,500, 16,000, 16,500, 17,000, 17,500, 18,000, Hindi nakakapagod na yan, no? Ay, hindi nakakapagod. 19,000. Salamat. Nag-in na. Nag-in na? 19,000. Salamat daw, nag-in na. 19. Ayan! Yay! Ano kaya buksan to? Birthday ng motor, ha? Oh, siyempre. O, sino? Ikaw mabukas mo. Paano buksan to? Sa ibabaw na. Ha? Bubukan na. Ako ka na dyan. Sige, tulungan mo ko, RJ. Yun. Ang bango! Chocolate! Gold plated. Ha? May konting ba tayo dyan? May gunting, Aljon. Yun. Ayan na, tapos na. Ano po? Pwesto na po. Ay, may plato na si teacher agad. Ayan, kakain na tayo. Pero, teacher, kakantahan muna natin kasi birthday ng motor eh. Anong kanta ng, birthday ng motor? Dito ka, teacher. Dito ka. Ayan. Yan. Ayan. Congratulations, Reyes family. Ipaharap Thank you. natin sa kanila? Okay na yan. Mas maganda na po. Mas magandang ganyan. Sarap. Ano? Kakanta muna. Hindi. Tikman ko muna. Mukhang masarap eh. Pero sa kanila binigay, ba't ako munang titipin? Nakakaya naman. Kakanta Happy muna, birthday. teacher. Sige. Happy birthday. Opo. Happy birthday to you. Parang malungkot. Ulit. Parang masaya. Happy Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! to Bakit hindi you. kayo nakasunod? Ulit! Oh, yung kanta niyo po. Sabi ko kansay, bakit palakpak na una? Oh, si teacher na lang. Oh, kanta, teacher. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa motor. Sa motor. Galing. Ulit. Sa motor pala sa dulo. Yung malakas na happy birthday na. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa motor. Okay, kakain na. Pero teacher, tanggalin niyo muna to. Yung hindi nakakain. Dito ka, teacher. Huwag kang aalis dyan. Tanggalin niyo po. Dahan-dahan lang. Taas mo po. Yan. Nay. Sige, Nay. Taas mo po. Taas mo po yan. Taas mo. Taas mo, Nay. Sige, taas mo, Nay. Taas mo, Nay. Oh. Wow. Sige, hilahin mo, Nay. Ayan. Sige pa, sige pa. Ayun. Ang dali. Ayun, may lumalabas na. May lumalabas. Ano yung lumalabas? Ano po? Isa, dalawa, tatlo, apat, Bilangin mo. Dahan-dahan, teacher. Baka. 5, Oh.
Anim. Anim. Sabihin mo tayo. Pito. Hawakan mo tayo. Si Tatay Simon. Walo. Tatay Simon. Siyam. Oh. 10. Oo. 11. 12. 13. 14. 15. 15. Huwag mo hayaan pumunta sa lupa. Hawakan mo rin ano. Yan, tumulong ka. 17. 18. 19. 20. Oh. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, apat na po. Apat na po isa, apat na po dalawa, apat na po tatlo, apat na po apat, apat na po lima, apat na po anim, apat na po pito, apat na po walo, apat na po siyam, 5,000. Ay, 5,000! Bakit na sana yan? Sige, kwintahin natin. Oh, 5,000. Opo, Oh, ito naman 500. Anong nangyari? 5,000, Ang may yelo. 6,000, Oh. 6,500, 7,000, 7,500, 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 10,000, 10,500, 11,000, 11,500, Anong nangyari? 12,000, 12,500, 13,000, 13,500, 14,000, 14,500, 15,000. Ang dami! Ang dami. 15,500, 16,000, 16,500, 17,000, 17,500, 18,000, Hindi nakakapagod na yan, no? Ay, hindi nakakapagod. 19,000. Salamat. Nag-in na. Nag-in na? 19,000, Salamat daw, nag-in na. 19,500, Oh. Ay! 20,000, Hola! 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, Anak ko na yung kulay, bro. 5,000, 26,000, 27,000, Pinapawisan 28,000, si tatay. Ba't kaya pinapawisan si tatay? Ay, ikaw. 30,000, 31,000. Ay, salamat po. Magkano naman? 31,000 po. 31,000? Oo. Sulitin natin bilangin. Baka nagkamali, ah? Opo, baka nakaman. Pabalik naman ang bilang. Oh, pabalik naman ang bilang. Sige nga. Ikaw. Ikaw, RJ. Ako maghawak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20. Ito pang 20, 20. opo, Sige, basta ikaw. 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 4, 25, 26, 26, 27, 27. Ah, 27. Oh, Opo. tama. Tapos, yung kwenta nyo sa tag 100 kanina, 5,000. 5,000. So, plus 27, 27, 32. 32. Opo. Ayan, galing. Yehey! Sobrang makakabili ng ganitong cake ulit. Ha? Tatay Simon talaga. Gusto niya talaga shortcut eh. Ha? Hindi kasi, cake lang eh. May lamang ganito sabi. Ah, may laman. Nagtatanong ako ganun sa makakabili ng ganitong Oo. cake na may laman na ganitong ano. ayusin mo na, Dani. Daming pera. Opo. Sabi ko, Oh, ayusin nyo, aba. Para ano yan, teacher? Pang simula ng negosyo nyo po. Opo. Magmula sa iyo, Kuya John, ikot natin.
Kala ni teacher, kakain lang, ha? Di ba? Masaya, happy ba, teacher? Opo, opo. Happy? Opo. Ang dami, no? Opo.